बहुत तालियों ये तालियां कम है खुदावन के लिए चाहिए। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सब बैठ जाएं। सब बैठ जाएं। कौन कौन आज तैयारी करके आया है कि आज मैं कलाम को, खुदा की आवाज को अपने साथ लेके जाऊं? खुदा आप सबको बरकत दे। आए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को खोले छिए। यर्मिया उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत। और बेटी कोमल से दरखास्त है कि वो खुदा के कलाम को पढ़ने में रहनुमाई करे। आजी बेटा, यर्मिया 6 बाब उसकी 16 आयत है। हम आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से एक ही आयत देखेंगे और उस पर गौर करें। खुदावन के जिंदा पाक नाम कुछ यूं है। यर्मिया की किताब 6 बाब की 16 है। खुदावन यूं फरमाते हैं कि रस्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रस्तों की बाबत अच्छी राह कहाँ है। पुराने रस्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उस पर चलो तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। आमीन। हम एक दफा फिर मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम को मैं चाहता हूँ कि एक दफा मेरे साथ उस आयत को दोबारा देखें। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि रस्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने राह की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनके पास रहते हैं। आज हालेलुया हालेलुया खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया खुदा हम तेरा शुक्र। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं, यर्मिया से खुदा कलाम करता है और यर्मिया से खुदा कलाम करता है, रस्तों पर खड़े हो और देखो और पुरानी राह की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। इसका मतलब है खुदा यर्मिया से कलाम करके कहता है कि रस्तों पर खड़े हो जाओ, रस्तों पर खड़े हो जाओ और देखो और पुराने राह की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। तो पहली बात यह है, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप आंखों वाले हैं, तो आप रास्ते पर खड़े होकर किसी अंधे से पूछेंगे कि भाई ये रास्ता किस तरफ जाता है, तो क्या वो रास्ता आपको बताएगा? मेरे साथ मुतफिक रहेंगे। पंजाबी च कहते हैं कि खुदा दा कलाम साझा है, खुदा दा कलाम साझा है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी होना तो मेरे वास्ते भी होना। तो आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, आपके लिए भी उतना और मेरे लिए भी उतना, क्योंकि इंसान की नजर में बहुत सारी राहें हैं, इंसान की नजर में
کے کلام میں دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں کتنی راہیں ہیں اور انسان کی نظر میں کتنی راہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کہیں جا کے سکون کرنا چاہتے ہیں, اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ جب راستے پر جا رہے ہیں تو اگر آپ کسی اندھے سے پوچھیں گے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے تو وہ بتائے گا آپ کو؟ اگر وہ بتائے گا تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر اندھا آپ کو راستہ بتائے گا ہی نہیں, کیونکہ آپ آنکھوں والے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ غلط ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے, خدا کے اندر صرف کلام کے اندر صرف 2 راہیں ہیں, لیکن انسان کی نظر میں بہت ساری راہیں ہیں. انسان نے اپنی مرضی سے اتنی راہیں چن لی ہیں, اتنی راہیں تیار کر لی ہیں, اتنے راستے چن لیے ہیں کہ وہ انگنت ہیں. لیکن خدا کے کلام میں صرف 2 راہیں ہیں, اور ایک راستہ وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے, وہ سکڑا راستہ ہے. اور وہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا خدا کے حضوری تک, جنت تک, فردوس تک, جہاں خوشی ہے, صرف خوشی ہے. اور وہاں وہ گھر ہیں جو خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں. وہ جگہ جہاں نہ رونا ہے, نہ دانتوں کا پیسنا ہے, بلکہ خوشی ہی خوشی ہے. اور دوسرا راستہ ہے وہ کھلا راستہ ہے, اور وہ کھلا راستہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ وہ ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے, وہ ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے. اور خدا یرمیہ سے کلام کرتا ہے, اور یرمیہ سے کہتا ہے رستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راہ کی بابت پوچھو. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پرانے راہ کی بابت پوچھنا ہے کہ پرانا راہ کہاں ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں پوچھنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں اپنی سستی کیلی, اپنی کمزوری چھوڑنی پڑے گی. کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہلچل مچ چکی ہے, میرے بچوں, میرے بیٹی اور بیٹوں, میرے بھائیوں, ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح ہی رہیں گے جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے, کھلے راستے کی طرف چلے جائیں گے. اور کھلا راستہ کہاں لے جائے گا؟ موت کی طرف لے جائے گا, گمراہ کی طرف لے جائے گا, جہاں رونا ہے, صرف رونا ہے اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہمیں دن بہ دن اپنی زندگیوں پر غور کرنی ہے, کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ صورت ہوتی ہے اور انسان کی صورت ہوتی ہے. جس طرح وہ بڑھتا جاتا ہے خداؤں سے چینج کرتا جاتا ہے. لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. جو بچپن کی باتیں ہیں وہ زندگی میں اب بھی ہیں, جو جوانی کی غلطیاں ہیں وہ اب بھی اندر ہیں. ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور خدا اسی لیے خدا یرمیہ سے کلام کرتا ہے, رسول پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو اور پرانے راہ کی بابت پوچھو. سب سے پہلے پرانے راہ کی بابت تمہیں پوچھنا ہے کہ پرانا راستہ کیا کہتا ہے. اور پرانا راستہ دکھانے والے جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں, وہ نبی ہیں, وہ پیغمبر ہیں, وہ رسول ہیں, انہیں مرد خدا کہا گیا ہے. وہ راستہ دکھا رہے ہیں, وہ راستہ دکھا رہے ہیں. اور وہ راستہ دکھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے انسان ابن آدم میری بات سن, تو گمراہ ہو چکا ہے, تو گناہوں سے بھر چکا ہے, تیرے اندر غلطیاں اتنی آ چکی ہے, تو ہلاکت کی طرف جا چکا ہے, تو موت کی طرف اپنے راستہ چن کر اس کی طرف جا رہا ہے. تو توبہ کر, تو توبہ کر, اور تو توبہ کر, اس راستے کو چھوڑ اور اس راستے سے توبہ کر کے اس طرف آ. یہ راستہ بے شک تھوڑا سا سکڑا ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اس راستے پر چلے گا تو جیسے جیسے تو چلتا جائے گا تو زندگی کی طرف چلتا چلا جائے گا, اور تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے گا, اور تو ہلاک نہیں ہوگا. اور وہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا کے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ نبی کہہ رہے ہیں, وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, وہ رسول کہہ رہے ہیں, وہ خدا کے خادم کہہ رہے ہیں. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ میرے عزیزو ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, اور وہ راستہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے. اس راستے پر ہمیشہ کی زندگی ہے,
और जो इस रास्ते पर चलेगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। और ये रास्ता दिखाने वाले खुदा के लोग हैं। इसलिए खुदा यिर्मयाह से कलाम करता है, यिर्मयाह से कलाम करता है, रस्ते पर खड़े हो जाओ और देखो और पुराने राह की बाबत पूछो। और पुराने राह की बाबत जो इशारा है तो खुदा के कलाम में लिखा है, रास्ता दिखाने वाले शरीयत तो हमें मूसा के जरिया मिली, शरीयत तो मूसा के जरिए मिली। और शरीयत पहली 5 किताबों को कहते हैं। तो शरीयत तो इसराइल को मूसा के जरिए मिल गई। और इसराइली जो थे, जो यहूदी थे, वो इस शरीयत को, इस किताब को वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। उन्हें हुक्म था कि तुम इसे पढ़ो और इसे पढ़कर दूसरों को बताओ। और ये पुराना रास्ता है, ये पुराना रास्ता है। और वो क्या करते थे, वो समझते थे कि गैर कौम जो हमारे सामने वो भेज है, वो नापाक कौम है, वो सबको ऐसे समझते थे कि ये जैसे दुनिया के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं, वो किसी इंसान की किसी वैल्यू को नहीं जानते थे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा यिर्मयाह से कलाम करता है, कहता है रस्तों पर खड़े हो जाओ और रस्तों पर खड़े होके कहो कि पुराने रास्ते की बाबत पूछो। और पुराना रास्ता खुदा का कलाम और जो शरीयत थी वो मूसा के जरिए मिली। और मूसा के जरिए जो शरीयत मिली उसमें हुक्म थे और वो रोड मैप खुदा ने दे दिया, वो रास्ता दे दिया। और उस रास्ते का मतलब क्या था कि ये रास्ते पर चलोगे तो ये रास्ता तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। और उस रास्ते पर हुक्म थे, चोरी नहीं करनी, क्या इंसान ने की कि नहीं? उसने कहा माँ बाप की इज्जत करनी, क्या की? उसने कहा खून नहीं करना, क्या इंसान ने नहीं किया? उसने जितने हुक्म दिए, 10 हुक्म दिए, और 10 हुक्मों पर एक हुक्म पर भी हम अमल नहीं कर सकते। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रास्ता कंप्लीट रास्ता नहीं था, वो रास्ता कंप्लीट रास्ता नहीं था, क्योंकि शरीयत के अंदर ऐसी ऐसी तालीम थी जिस पर हम अमल नहीं कर सकते। शरीयत के अंदर लिखा था और पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है, क्योंकि पहली 5 किताबों को शरीयत कहा गया है। उसके अंदर लिखा गया है कि जो मूसा के जरिए मिली ताकि खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख, अगर वो तुम्हें पत्थर मारे तो उसे पत्थर मारे। और ऐसी शरीयत उस पर हम अमल नहीं कर सके। तो इसका मतलब था कि वो कंप्लीट रास्ता नहीं था, वो कंप्लीट रास्ता नहीं था। तो खुदा ने जैसे देख लिया ताकि ये मैंने शरीयत दे दी, मैंने रोड मैप इन्हें दे दिया, लेकिन फिर भी ये अधूरा लगता है, तो खुदा ने आगे और कलाम करना शुरू कर दिया। खुदा ने इस शरीयत के बाद खुदा ने ज़बूर को भेज दिया, दाऊद के जरिया खुदा ने ज़बूर को भेज दिया। फिर भी बात नहीं बनी, फिर भी बात नहीं बनी। फिर खुदा ने हिस्सा बहिस्सा नबियों से कलाम किया, रसूलों से कलाम किया, अंबिया से कलाम किया कि तू लिख, तू लिख, तू लिख, ताकि इंसान जो गुमराह हो चुका है, इंसान जो भटक चुका है, इंसान जो हलाकत की तरफ जा रहा है, ये इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते पर आ जाए जो जिंदगी की तरफ जाती है। क्योंकि खुदा किसी गुनहगार की हलाकत या मौत नहीं चाहता, वो चाहता कि इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। और इंसान क्या कर रहा है? इंसान मेरे अज़ीज़ों, मेरे बच्चों, उस बात पर गौर नहीं कर रहा, उस बात पर गौर नहीं कर रहा। इंसान गुनाह करता जाता है, करता जाता है। और गुनाह का मतलब पता क्या है? गुनाह का मतलब है निशाना चूक जाना। अगर आपने बिल्कुल सीधे वहां जाना है और जब आप निशाने रास्ते से हट जाते हैं, इसका मतलब है निशाना चूक जाना। शरीयत इसलिए आई, उसने कहा चोरी नहीं करती, तो आप सीधे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। अगर पता लगा यहाँ कोई चीज़ पड़ी है तो यहाँ से चीज़ उठाई और फिर अपने रास्ते पर आ गए, फिर अपने रास्ते पर वापस आ गए, इसका मतलब है निशाना चूक गया, हम निशान से हट गए हैं, हमने गुनाह कर। ये गुनाह और गुनाह का मतलब है कि जैसे अपने आगे तुम चल रहे हो, अपने आगे आगे तुम बैरियर रखते जाते हो, और अगर एक बैरियर तुम्हारे आगे है तो तुम बैरियर को पार कर सकते हो जंप कर
कर सकते हैं कि नहीं? अगर ये टेबल मेरे आगे रख दिया जाए तो मैं क्या जंप करके पार जा सकता हूं कि नहीं? जा सकता, क्योंकि एक है। अगर मैं टेबल पे टेबल रखता जाऊंगा तो क्या मैं उसे पार कर सकूंगा? कभी नहीं कर सकूंगा। इसलिए नबी पैगंबर कहते थे तौबा करना, और जैसे जैसे तुम गुनाह करते जाते हो तो आप अपने आगे बैरियर रखते जाते हो और तुम तौबा नहीं करते। और तौबा का मतलब था गुनाह, और गुनाह ऐसा गुनाह, क्योंकि एक इंसानियत ने गुनाह किया और गुनाह के सबब से मौत आई और मौत आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह कर लिया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदा कहता है कि रस्तों पर खड़े हो जाओ, रस्तों पर खड़े हो और पुराने राह की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। ऐसी राह पूछो जहां तुम्हारी जान जो है वो छूट जाए। ऐसी राह पूछो जहां तुम्हें तसल्ली मिले। ऐसी राह पूछो जहां तुम्हें इत्मीनान मिले। ऐसी राह पूछो जहां तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिले। ऐसी राह पूछो। और ये राह जो है, ये राह बताने वाले खुदा के लोग, और जब इस राह से पूछेंगे तो ये तुम्हें एक ही बाबत बताएंगे, पुराने राह की बाबत पूछो। और खुदा ने जैसे देखा कि इंसान गुनाह करता जाता है, ये तौबा की तरफ नहीं आ रहा, ये तो अपने आगे बैरियर रखता जाता है कि इसलिए ताकि सबने गुनाह कर लिया, कोई इस हद को पार नहीं कर सकता, कोई उस निशान तक जब नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आई और आकर उसने ऐलान किया, और उसने ऐलान क्या किया? उसने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? ये मसीहों का ललकार का नारा कह सकते हैं। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? क्योंकि कोई खुदा यीशु मसीह की जात पर गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा से निकला और खुदा में से है, खुदा है। इसलिए ताकि वो आया इस दुनिया में और उसने आके ऐलान किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? और खुदा यीशु मसीह इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने खुद आ गया। और उसका मतलब था कि मैं जो नबी पैगंबर तुम्हें नहीं दिखा सकते वो उस राह को, क्योंकि जैसे मूसा को शरीयत दी गई तो मूसा की हाथ जितनी खुदा ने मुकर्रर की, उस हाथ को वो पार नहीं कर सकता। उस हाथ तक मूसा चला और उस हाथ के आगे खुदा ने ज़बूर को भेज दिया और उस हाथ को खुदा ने फिर मुकर्रर कर लिया। कोई उस निशान तक नहीं जा सकता था जो कंप्लीट रास्ता था, जो खुदा तक तुम्हें लेके जा सके। इसलिए हमें खुदा तक जाना है, ताकि हम सब जो बैठे हैं, हमारा एक ही मकसद है, खुदा की हजूरी में बैठने का एक ही मकसद है। और वो मकसद क्या है कि जब हम इस रूह ज़मीन से कूच करें तो हम वहाँ जाएं जहाँ सिर्फ जिंदगी है, जहाँ रोना नहीं, दांतों का पीसना नहीं, बल्कि सिर्फ खुशी है। हम खुदा की हजूरी में हैं। हम सब जो बैठे हैं, हम सब का मतलब यही है कि हम इस जिंदगी के बाद हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और जब उस रास्ते तक हमें कोई लेके नहीं जा सकता तो फिर इसलिए खुदा यीशु मसीह खुद आए और खुद आके उसने ये ऐलान कर दिया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? तो वो रास्ता कंप्लीट रास्ता था। खुदा यीशु मसीह कोई हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आ गया। और जब हम अपने आगे बैरियर पे बैरियर रखते जाते हैं, जब हम नहीं जा सकते खुदा तक, तो फिर खुदा अपना तख्त छोड़ के हम तक आ जाता है। वो कहता है, जहाँ 2 या 3 जिस जगह मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं वहाँ मौजूद होगा। खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है और खुदा अपने वादे के मुताबिक आज भी यहाँ मौजूद है। और खुदा अपने कलाम को नाज़िल करके जितनी हमें ज़रूरत है, जितने हम ईमान से बैठे होते हैं, जितने ईमान से हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, जितनी हमारी तवज्जो खुदा की तरफ होती है, उतना हम खुदा के कलाम को रिसीव कर लेते हैं और उतनी खुदा हमें बरकत दे देता है। जब हम बैठे यहाँ होते हैं और सोचें वहाँ होती हैं
کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر خدا برکت بھی ویسے ہی دیتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننا میرے کلام سے، جو اس کا کلام سنتا ہے وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث کرتا ہے. اور میرے عزیزو، اس لیے خدا یسوع مسیح بقایا نبیوں کی طرح ہی آئے. اور بہت سے لوگ ہیں جب خدا یسوع مسیح کو نبی کہتے ہیں تو لوگ بڑبڑا اٹھتے ہیں. خدا یسوع مسیح کو بہت جگہ بائبل کے اندر نبی کہا گیا، اور خدا نے اپنی زبان سے بھی کہا. اس نے کہا نبی اپنے وطن میں عزت نہیں دیتا. اور خدا یسوع مسیح بھی ویسے ہی آ کے تبلیغ کرتے تھے جیسے نبیوں کمروں میں کی. خدا یسوع مسیح گلی گلی شہر شہر کوچے کوچے پھرتا رہا اور تبلیغ کرتا رہا اور خوشخبری کی منادی کرتا رہا تاکہ توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میرے عزیزو، آج خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم یہاں 2 یا 3 جس جگہ موجود ہوتے ہیں خدا اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ جب تم رستے پر چل نہیں سکتے، جب تم قبرین جا نہیں سکتے، نشان تک پہنچ نہیں سکتے، تو اب رک جاؤ، اب رک جاؤ. خدا یرمیا سے کلام کرتا ہے، رستوں پر کھڑے ہو، اب ٹھہر جاؤ. کیونکہ بنیادی طور پہ یرمیا بھی یہودی ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں وہ تو شریعت دکھا نہیں ہے، نہ سنا رہے ہیں، نہ کسی کو بتا رہے ہیں، تو کیسے اس پر عمل کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے سے چھپا کے کتاب کو رکھ دیا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اب رک جاؤ. اب کوئی ابن آدم خود آیا اور خود آ کے اس نے کہا ہم جب رستے پر چل نہیں سکتے تو اس نے للکار کر کہا راہ حق اور زندگی میرے ساتھ ہے، راہ حق اور زندگی. کیونکہ جو میرے ساتھ ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. کیونکہ میں اس لیے آیا تاکہ میں اس رستے کی کمپلیٹ ہوں جس رستے پر تم چل رہے ہو، جس نشان تک تم پہنچ نہیں سکتے، جس کے آگے تم اپنے آگے گناہ کرتے جاتے ہو، بیگل رکھتے جاتے ہو، اور جب تم نشان تک نہیں پہنچ سکتے تو نشان والا خود چل کے تمہارے پاس آ گیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرانے راہ کی بابت پوچھو، اور پرانے راہ کی بابت جب پوچھو گے تو پرانے راہ تمہیں ایک ہی بات بتائیں گے. وہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ہم اسے پکارتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم کہیں پھنس جاؤ گے، جب تم مشکل پریشانی میں آ جاؤ گے تو بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا جو تم میں ہو کے بولے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور خدا یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ اس راہ کی کمپلیٹ رستہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس رستے تک کمپلیٹ رستہ کوئی نہیں جانتا تھا جو آپ کو خدا تک لے کے جا سکے. اس لیے خدا نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کیونکہ وہ رستہ کمپلیٹ رستہ، کیونکہ جو نبی پیغمبر بھی رستے دکھاتے تھے اس لیے تاکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے. کیونکہ ایک انسانیت کے گناہ کے سبب سے تمام انسانیت میں گناہ آ گیا. تو میرے عزیزو، اس لیے میرے بچوں، میرے بیٹی اور بیٹے، خدا یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اس لیے تاکہ وہ اس رستے کی کمپلیٹ رستہ جانتا تھا. اس رستے پر اگر ہم چلیں گے، خدا کے کلام پر غور کریں گے، خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں گے، تو پھر ہم وہاں جا سکیں گے جہاں صرف زندگی ہے، صرف زندگی ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے دریغ اس لیے نہیں کیا تاکہ ہم موت سے نکل کے زندگی کی طرف پہنچیں. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا آج آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. اس لیے خدا یرمیا سے کلام کرتا ہے رستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو اور پرانے راہ کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے.
अच्छी राह कहाँ है, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए, तुम्हारी जान तसल्ली पाए, तो तुम्हारी जान इत्मीनान पाए और तुम्हारी जान जो है वो हमेशा की जिंदगी की वारिस बन जाए। इसलिए खुदा यर्मिया से कलाम करता है। और आज हमने इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि हम हमेशा खुदा के कलाम को अपने साथ, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी के अंदर रखेंगे तो आप भी ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। अगर एक कान से सुनेंगे तो चोर जो है, चुराने वाला है, वो तो पहले तैयार है, तो अगर वो चुरा के ले जाएगा तो ये आपकी कमज़ोरी होगी, आप कमज़ोर होंगे। अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करें और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करें। हमें आज के कलाम के सिलसिले से खुदा सबको बरकत दे।